सरम कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धरा जत्र जगत सरम कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र से विजय भूति ध्रुव नित्य वर्त्यवा सचराचर धरा धामरे जे जगत सृष्टि करी पारे महा प्रलय जहर छाई पड़े शिखर छाड़ी राज्य चक्की चली जाए अरे वो गोटाए विषधर घोर साप घोर साप जदि चोट पाइले त्राही त्राही डकसुए आउ जमर पाची मध्य अतली जाए सदरे मो जीवन अभिधान रे असंभव बोली कौनसी शब्द नाई कौनसी शब्द मो मुंड ऊपर जदि भीत सवार हुए ताहले मु सृष्टि करि पारे 49 बात्या मुंड जदि ठीक अच्छी ताहले मु गोटाए सुना पिला आ समय अनुसार ए सुना पिलार मुंड जदि थरे बिगड़ी जाए ताहले मु पालटी जाए गोटाए मो बनाकले बनचक हकले मो बनाकले এই পরাগটা ধরে যা উপরে রাখি গলে তা সাবানটা চলি পড়ি পাউজ হয়ে যায় বর্তমান মানিকগড় রাজা দেবদত্তর সাবানটা হব পাউজ অবলাকলে बलाक्री कभी झुकेगा नहीं साया आज मो संपूर्ण भाव में सुस्थ हो जाइए केवल से पुंडरीक वैद बाबा सतरे से दिन जदि पुंडरीक वैद बाबा उचित समय आसी न था मत कुटीर को नहीं न जाते ए जीवनटा फेरी पाई न था मरी जाते मरी जाते पर्यंत माणिकगढ़ राज्यर साबांशटा वंश विध्वंस न पर्यंत मुझे पण मध्य बंचिकी रही अरे मो सहित मोर जड़े सहयोगी भाई चक्षी था अरे चक्षीटा एपर्यंत कुआर जाइए कौन करुच्छे मो पाखक फेरलानी कहीं अरे चक्षी चक्षी अरे कौट अच्छे सड़ा शीघ्र चक्षी
समय धरी तू कुआरी जाइथिलु आउ आसीबार एते विलंब होला काईकी अरे ए जखी ए जंगल मध्यरे सारा तू एकुटिया बुलाबुली करूछु ए जंगल मध्यरे अनेक हिंस्र जंतु गुड़ाक अछंती सारा तते जीवंता देखि देबे ना खाई देबे अरे वो सारा जंगल रे बुलिबा की मजा भाई अच्छा से बोई तो पूरा झियो सहित मु जंगल रे टिके बुलाबुली करूथि जखी कैसी भाई डरी आउ कोन कहलु भाई भाई तो बाबा को झियो सहित तो ए जंगल मध्यरे बुलाबुली करूछु अरे जखी एक कथा जदि मो भईद बाबा कान रे पड़े तो अवस्था कौन हम जानिछु कौन हबो भाई कौन हम तो काटी तंत्री मथरे पुंजी दबो ओरे वो सारा भाई जखी मोन तखी जानि छै अरे तखी परखी सब कथा जाने भाई अच्छा से बोई तो पूरा जम्मा जानी परिबनी आ मते टिक टिक कर काटी की ता जमी रे पोती दबनी भाई यही कथा जखी भाई अरे मने पकाओ से अतीतर कथा अरे को कथा बे भाई माणिक गड़ कथा जखी केमिति भूलिबी जखी सही माणिक गड़ राज्य कथाटा से कथाटा मने पड़ी गले मो छाती रे हुतु हुतु हेई निया चली जाउछि निया अरे जखी आज मु तो पखरे शपथ करी कहूछि जे पर्यंत माणिक राजा देवदत्तर सभंसटा को विनाश न करिछि ए पर्यंत मो मनरे शांति नाही शांति करुछि शपथ नहीं व्यर्थ अरे जखी करुछि शपथ नहीं व्यर्थ बनाग्नि रहे सत्य पढ़ो राजा देवदत्त करिबिनी हत चाखी पितारानी चौपन राम छाड़िबिनी जखी मारी बेने पुत्र बुराई विवश आरोही भी राज सिंहासन माणिक गढ़ प्रजासन तोरे माणिक गढ़ प्रजासन तोरे उड़ाई विजय केतन करुछि शपथ नहीं व्यर्थ अनाग्नि रहे सत्य बड़ जखी राजा देवदत्त मारी राजा देवदत्त आम भेनी भाईटा को राज्य तड़ी दे सल्लाटा मने मने भारी खुशी होउथिबो सल्ला भाबुथिबो आमे भेनी भाईटा मरी जाइछि किंतु नाई जखी आमे भेनी भाईटा बंचिछु जे पर्यंत ता घड़ी तली थिबा साम्राज्यटा को मांकी रुचि चूर मार न करिछु जे पर्यंत आमे भेनी भाईटा बण मध्यरे बंची की रही अरे जखी बण मध्यरे जेते बेले आमे भेनी भाई जड़े पुंडरीक वैद बाबा कुटीर मध्य रही आसुच बाबाटा अनेक समय धरी कुआड़ जाइछन्ति कौन करुछन्ति ए पर्यंत आसिले कहीं ठीक कहिछ तातेरी मुली औषध दउथिबो निश्चय सेति भाई देरी हो हेले भाई पूरा आसीबार समय हेलानी अच्छा पूरा निश्चय फेरी आसीबो भाई ठीक कहिछ हमें टिके अपेक्षा करिबा को निश्चय जखी जेमिति हो ना काई कि मो वैद बाबा आसी बाबाटा को हमें एई अपेक्षा करिब रहिबा ठीक अछि किछि क्षण मात्र अपेक्षा करिबा वैद बाबा आसी बाबाटा ठीक अछि बेटा बनाग्नि बाबा आसलेनी मो ना धरी डाक बेटा बनाग्नि बेटा बनाग्नि
ସର୍ବପ୍ରଥମେ এই বনাগ্নির ভূমিষ্ঠ প্রণাম গ্রহণ করতু বাবা। উর্দেশ বেটা উর্দেশ বেটা বনাগ্নি তুই বনে হেলুস তো বেটা আপনার সেবা শুশ্রূষারে আজ মু সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হয়ে যাইছি বাবা, সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হয়ে যাইছি বেটা বাবা। তোর ঘাটা সবু শুকলাস তো বেটা সবু শুকি যাইছি বাবা। এই দেখ বাবা, এই হাতটা মোর দিনে ভাঙ্গি যাইছিলা, হাতটা আজ ভাল কাম করুছি। এই গোড় ভাঙ্গি যাইছিলা বাবা, আজ মু গোড়ে চালি পারুছি বাবা। সতরে বাবা আপন কচেরি মূলি ঔষধ খাই মো জীবনটা ধন্য হয়ে যাইছি বাবা, মো জীবনটা ধন্য হয়ে যাইছি বেটা বাবা। গোটে কথা বেটা কোন বাবা? তুই ধর্মের কাম করবু নিশ্চয় বাবা। ধর্মের বাটে চলবু ও বাবা ন্যায় বস বাবা। সৎ কথা কইবুস বেটা ঠিক আছে বাবা। সত কহিবাকু কিয়া ডরিবি ও সত কহি পছে মলে মরিবি আপন উচিত কହୁଛି। এটাকে মনে রাখি রে বুস বেটা সদা সর্বদা মনে রখিবি। ই লোকর অনিত্য অত্যাচার নাই করবু নাই বাবা নাই। এই লোকଙ୍କର ଅନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ କରିବିନି। ଆପଣ ଯେପରି ଏ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବି ବାବା। বেটা আর গোটে কথা বেটা କ'ଣ ବାବା? মোর বেটি অঞ্জলি ଓ আর তুই বেটা দুই ভাই ভাই কর চলবা কে হেসি ନିଶ୍ଚୟ ବାବା। ବାବା ଅଞ୍ଜଳି ପରା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ତାକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବି। ଆପଣ ତିଳେ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ବାବା, ବନାଗ୍ନି ପରା ଅଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। বেটা দেখ বেটা সময় তো হেলা ଓ মুই খমন যাইছি চেরিমুলি হুসো কষা আনলা বললে ই রোগী মনকে দেবিস বেটা ହେଲେ ବାବା ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ସଞ୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୁଟୀର ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବେ ବାବା, ଜମା ବିଳମ୍ବ କରିବେନି। তুই চিন্তা নাই কর বেটা মুই সজবেলা কে পলে আসবে ଠିକ ଅଛି ବାବା, ଆପଣ ଏଥର ଆସିପାରନ୍ତୁ ବାବା। যাইছি বেটা ବାବା ମୋ ବୈଦ ବାବା ଯାହା କହିଗଲେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ। ସବୁ ଶୁଣିଛି ଭାଇ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ବନାଗ୍ନି ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସତ ପଥରେ ଚାଲିବ। ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଯେମିତି ମୋ ବୈଦ ବାବା ଏ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବି ଯକ୍ଷୀ। ଭାଇ ହଁ ଭାଇ କ'ଣ? ଆପଣ ଏଥର ହଁ, ସମାଜ ସେବୀ ହେଇଯାଅ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ଆଉ ଏ ସମାଜର ସେବା କର। ନିଶ୍ଚୟ ଯକ୍ଷୀ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଭାଇ, କ'ଣ? ଆପଣ ଏଥର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯକ୍ଷୀ ନାଇଁ। ହଁ ଆପଣ ଏଥର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଅ। ଯକ୍ଷୀ ଚୋରନ୍ଦାକୁ ଯାଇ ନାଇଁ କୌପିନି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଖଞ୍ଜଣି ଧରି ଯକ୍ଷୀ ଖଞ୍ଜଣି ବଜଉ। ନାଇଁ। କ'ଣ ଭାବିଛୁ ଭାଇ ମତେ? ମୁଁ ଝୁରୁନ୍ଦା ଯିବି ଆଉ କୌପିଲି ପିନ୍ଧି କ'ଣ ଜଣି ବଜାଇବି? ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ନାଗୁଡ଼ଟା କରିବେ। ଯକ୍ଷୀ ଭାଇ କ'ଣ? ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ପାପର ନା। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭାଇ? এইটা কলিযুগ কলিযুগ। ଜାଣିଛି ମୁଁ। এ কলিযুগরে সত্য ন্যায় ধর্মর স্থান নাই। ଅଛି রে। কেবল ধর্মর স্থান। ନାଇଁ। ভাই କ'ଣ? অক্ষয় নুহে এ পাপ জগতে অধর্মর হেউ জয়। জয় অধর্ম দেব। আবে যক্ষী ভাই সদা সর্বদা অধর্মর জয় ହୁଏନି রে যক্ষী, অধর্মর জয় ହୁଏନି। ভাই କ'ଣ? মনে অছি না পাশরি গল କୋଉ କଥା ଭାଇ? সেই রাজা দেবদত্তর প্রতিশোধ কথা। କେମିତି ଭୁଲିବି ଯକ୍ଷୀ ସେଇ ଆରାମ ଚାଦା ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ କଥାଟା? ଏତେ ସହଜରେ କର ସେ କଥା ମନରୁ ଭୁଲିଯିବି? ହେଲେ ଯକ୍ଷୀ ଏପଟେ ମୋ ବୈଦ ବାବା କଥା ମାନି ଚଳିବି
ନା ସେପଟେ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ କଥାଟା ବୁଝିବି। ଭାଇ ପ୍ରଥମେ କରିବ ଶତ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଠିକ କହିଛୁ। ତାପରେ କରିବ ପିତୃ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖେ ଆରେ ଚାକି ଶତ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶତ୍ରୁର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ବେନି ଭାଇଟା ଏଇ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆସୁଛୁ। ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଜାଣିନୁ। କିଛି ଜାଣିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ କାମ କରିବି। କି କାମ ଭାଇ? ଆସନ୍ତା କାଲି ଗୁପ୍ତଚର ହେଇଛୁ ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ନେଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଗୁପ୍ତଚର ହେଇ ମାଣିକଗଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବି। ଆଉ ରାଜା ଦେବଦତ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଭାଇ। ସାବାସ ଚକ୍ଷୀ ସାବାସ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ଭାଇ? ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ବୈଦ ବୁଢା ନ ଜାଣେ। ଯଦି ଏ କଥାଟା ବୈଦ ବୁଢା ଜାଣିଯିବ ସେ ଆମକୁ ଏ ଅଗନାଗନି ବନସ୍ତ ଭିତରେ ରଖେଇ ଦବନି ଭାଇ। ଠିକ କହିଛୁ। ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଯେମିତି ଆମକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ଠିକ ସେମିତି ବୈଦ ବୁଢା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତଡ଼ିଦବ। ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ବେନି ଭାଇଟା ଥରେ ଭୁଲ କରି ସାରିଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେମିତି ଭୁଲ କରିବାନି। ଆରେ ପିଙ୍କୁଲାଣ୍ଡୁଅ ଦେଖିଛୁ? ପିଙ୍କୁଲାଣ୍ଡୁଅ ଯେମିତି ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଠିକ ସେମିତି ବଣାଗ୍ନି ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏ କଥାଟା ଆମ ବେନି ଭାଇ ଛଡା ତୃତୀୟ ଜଣ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯେମିତି ପିଙ୍କୁଲାଣ୍ଡୁଅ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ କଥାଟାକୁ ଗୋପନରେ ରଖିବେ। ଠିକ ସେମିତି କଣ? ବାରମାସୀ ଚଢେଇ ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ମାଣିକଗଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବି। ରାଜା ଦେବଦତ୍ତ ଜମା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି କି ଜାଣି ପାରିବନି। ଠିକ କହିଛୁ। ଆରେ ସଖୀ ଆଜି ସମୟରେ ଠିକ ସାରିଛି। ମୋ ବୈଦ ବାବା ବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଔଷଧ ପତ୍ର ପାଇଁ। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଞ୍ଚଳିଟା ଏକୁଟିଆ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା କୁଟୀର ମଧ୍ୟକୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖ। ଚାଲ ସଖୀ।